Sa siningagaw, you look at Romans chapter 12, verse 12. A very short verse, mga utod. Tatlo ka mga bugay nga ginhatag sa Ginoo para sa aton. And it is so timely, bangod sa aton nga ginaatubang sa subong nga panahon. Kagabay pa nga ini mangin dakong encouragement sa aton. Romans 12:12, rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. Hope, patience, prayer. Seeking to be useful for God in every situation. Sa anuman nga sitwasyon sa kabuhi ta, pangitaon ta, gaghandumon ta, kita mangin mapuslanon mangyapon. Kita mapuslan man tagyapon sa Ginoo sa anuman nga kita bo sa kabuhi ta. Let us pray. Lord, thank you. Indeed, you are holy. You are our Lord. You are almighty. Ginoo sa sining aga, nagapalapit kami sa imo. Kay ikaw ang amon paglaom, ikaw ang amon nga source ang tanan, Ginoo Lord, nga amon nga ginakabuhi. Nagapasalamat kami nga matutom ka nga Diyos namon. Kag nagapasalamat kami Ginoo sa piyak sa mga dalagko nga mga paghangkat nga amon ginatubang sa sining nga panahon, Lord. We are in a crisis. Kag Ginoo, wala man sing may nalipod sa imo. Tanan, imo na ibaluan, kag ara ka mangyapon nga nagakontrol. Kag Ginoo, Lord, pinapasalamatan ginanamon kay ang imo pulong matuod git. So sining aga Ginoo, ikaw magapabakod sa amon pagi sa imo pulong. Kag amon pangamuyo Ginoo nga ining pagpamalandong mangin pagpabakod, mangin pagpakamaayo. Kag ginadumdum namon Ginoo Lord ang amon nga mga utod. Labi na gid dito sa may Middle East, ikaw Ginoo Lord ang magatipig sa ila. Ikaw magapreserbar sa ilang mga trabaho. Kag amon pangamuyo, ikaw Ginoo Lord ang pabakod, magapainit pagi Ginoo Lord sa ilang pagalagad sa imo. Ang mga kauturan, mga Kristohanon sa Iran, mga Kristohanon sa Israel, mga Kristohanon sa palibot ng mga pungsod, Ginoo Lord, we are praying, ayhan, madamo man sa ila na apektuhan, kagkabalo kami Ginoo Lord, kung anong epekto sang gyera nga nakakatabo Ginoo. Salamat sang revival, sang imo buluhaton sa sinaginoo nga mga lugar. Ginoo Lord, ginadala namon sa pangamuyo, ang amon nga mga utod, nga araman sila sa barko, ikaw Ginoo magatipig sa ila. Ang nagmalasakit, ikaw Ginoo Lord ang magatandog sa ila at kabuhi, tandog ang ilang mga lawas, nga maluya, nga maghatay ikaw sing kabakod sa ila Ginoo. Ang nagaluya sa ila nga pagtuo, kapangamuyo kami nga magbalik sila sa imo. Ila Ginoo Lord pangitaon ang imo ginarian. Ila ikaw higugmaon, kay nakabalo kami Ginoo Lord ang mga butang amon mauyatan, ang mga butang amon makita, initanan Ginoo Lord ang malagilang. Kani Ginoo amon pangamuyo, nga handumon namon ang mga bagay nga may waay katapusan nga value. Ginatugyan ni namon Ginoo sa imo ang amon nga mga activities sa sining nga summer. Ikaw Ginoo Lord ang magahimo sa kinanglanon sang BBS. Pamagay mo sa kinanglanon sang Real Usans Camp, imo niyang kinanglanon sang annual conference, kagbisan pang amon nga holiday camp sa sininga simana, Lord. Nagadayaw kami sa imo, kay matutom ka nga Diyos namon, kag nagatuo kami Ginoo ang imo bugay, bugana agid sa amon. Ikaw Ginoo mahimaya, ginabayaw ginamon ang imong ngalan, sa amon pagtuon sa imo pulong. In Jesus' name, amen. Tatlo ka mga bagay as we face sining present times, mga utod. Kag Paul was writing sa nga pagsulat sa mga Romans, nakilala niya, kag nabalaan niya nga ang sitwasyon sa Rome during that time.
first century nga mga Kristohanon hindi mahapos. Under sila sa matama kabudlay nga pagpangabuhi, labi na gid kay Kristohanon sila. They stood, nagatindog sila sa ilang pagtuo, kag may mga martyrdom, nagkalamatay nga mga Kristohanon sa ila panahon, kag kalabanan sa ila lalapta, panago sila kung diin man sila, and they are now worshiping. As Paul wrote them, gimpabakod sa ni Apostol Paul, kag sa handom nga gusto gid nga gamiton sa Ginoo, amo ba na ang aton sa sining aga. So tatlo ka bagay sa sining bahin sa kasulatan. Number one, sining Apostol Paul sa linya, rejoice in our confident hope. Rejoicing in hope. Nagkalipay ng pulong blang nga rejoice. Hindi lang na niya hapaw nga kasadya. Ano? Kay sa akong ginambal, remember, he was writing sa hindi manami nga sitwasyon. The same word nga gingamit ni Paul sa libro sang Philippians. Ang nagamba si Pablo, rejoice evermore in 1 Thessalonians. Ano? Chapter 5, rejoice in the Lord. Kag iba ni Philippians, ni Apostol Pablo, I rejoice. Kalipay ako gihapon. So ina nga kalipay, ina nga kasadya, hindi niya bangod nga may party. Kung may party, sadyata, no? Kung may fellowship, sadyata. Kung may pagtililipon, masadya kita. Ini nga kasadya, ya sini Pablo, kasadya nga bunga sang pagpanghikot sang belang espiritu sa kaboy, the fact nga si Paul sa prisuhan, ang iya ka-fellowship, ang iya gwardya, sa ding gina kadina siya. Ang mga Kristohanon, nagalapta sila, even in 1 Peter, sini Peter, when you are being tried, be happy. And so sa niya Apostol Pablo, sa niya, rejoice in our confident hope, mga utod sa Ginoo. Okay? Ini nga hope, ini na saya bunga sang palananawon, hindi mo na ang hope nga ginahambal di, nga nagalaom ko. May maginalauman kita, may mga katabo. May ginalauman kita, may matabo. Di ba? Nagalaom kita, bautani, maamo ni siya, bautani, maamo lang ni, bautani, maamo lang ni. Then, wala nagkatabo. Kaya na nga mga paglaom, bunga sang aton panghuna-huna. Ayan bunga sang aton nga balatsyagon. Ayan bunga sang aton handom nga gusto tani naton mag-amuni. And so we hope. Si Pablo ya siya hindi amo na. Ang imo hope siya is sure. Ang imo hope masiling ka nga aragid. Confident hope. Amo na ginambal ni Pablo. Confident hope. Ang paglaom nga sigurado. Hindi ba tani sa sunod simana, manubo-nubo ang krudo ba? Hindi na magnubo, mga utod. Kahit sansa. Wala sansa. Okay? So, this is our confident hope. Anong aton paglaom nga sigurado gid? Kung magambal ka sang hope, it can be today. Nagalaom gid ko subong adlaw. So mo nang paglaom mo ginambal ta, ano? Ang paglaom nga subong adlaw, kag ang paglaom buwas o kon sa dusunod pa nga mga inadlaw. And so when you say nga you have confident hope, may ara ka paglaom nga sigurado on a daily basis, mga utod, anong ginambal sa pulong sa Ginoo? God will provide our needs. Amen, de? Amo nang paglaom niyo sa Kristohanon. On a daily basis, sa kada adlaw, ang Ginoo mahimuno sang kinanglanon mo.
Amo nang sigurado gid nga paglaom sa tumulo. You know what the Bible says? Don't worry about these things. Hindi ka mo magkabalakas sini nga mga butang. Ano nga mga butang? Ano ang kaunon mo? Ano ang imnon mo? Ano ang bayoon mo? Hindi ka magkabalakas sina. Siling sampulo sa Ginoo. And this is our hope. Kay ini nga mga pangunahuna, amo ini mga pangunahuna nga naga-control, naga-dominate sang pangunahuna sa mga di tumulo. Hambali Jesus Christ, apang ang inyo langit nun nga amay, nakabalo na nga daan sang inyo kinahanglanon. Di ba? Wala ka pa matahos kalibutan, balaan na sang Diyos anong kinahanglanon mo subong. Because He is all-knowing. Amen? He knows everything we need. And so, siling ni Paul, siling ni Jesus Christ, seek the kingdom of God first. Above all else. Pangitaan lang balang ginarian sang Diyos. Labaw sang satanan. Meaning to say, pangitaon mong ginarian sang Diyos, labaw pa sa trabaho mo. Amen? Pangitaon mong ginarian sa Diyos, labaw pa sa negosyo mo. Amen? Hindi ba? Mga utod, amo ng punto ni Jesus Christ. Kaya hindi lang magpangita sa ginarian sa Diyos, kundi magkabuhi ka nga matarong. You live righteously. What is a righteous living? A righteous living is you have nothing between you and the Lord. Nga wala gid sing may nagasiparar sa imo kag sa Ginoo, meaning the only thing that separates us from God is no other than sin. We live a righteous life because of the righteousness of Christ. Kung amo nang imuon mo, salin ni Jesus Christ, He, our Heavenly Father, will give you everything you need. Amen? Bisan ano pa magkalantabo, mga utod, pangitaon na lang ginarian sa Diyos. Hindi ba? Bisan ano magkalantabo, kabuhi lang tanga matarong sa Ginoo. Kay hambal ya, ihatag ya sa aton ang kinahanglanon ta. Ang kinahanglanon ta. So anong kinahanglanon ta sa dadlaw? This is our confident hope that God will provide all our needs. Okay? Kung tanawon mo Matthew chapter 6, hambal niya po, sa hambal ni Jesus Christ niya, kung ang inyong tatay nagapakaon sa mga pispis latagon, kung ang inyong tatay nagapanapot sa mga mga bulak sa latagon, are you not more precious than they? He who spared not His Son, but delivered Him up for us all, how can He not give us all things? Kung mahatag sa Ginoong kaluwasan ta, nga hindi ta masarangan, nga wala gising matao nga makahimo sina, how much more ang mga simple lang nga mga butang nga aton nga ginaatubang. Crisis, mga utod sa Ginoo, will tell us, balo ka ang ginapaminsar mo subong, ang aton energy hasta sa June. Hasta sa June. Ti salamat kita kay may 750,000, hindi ka magsala, nga barrels na ginatag sang Russia. Okay? Ang problema, the cost. Ano ang problema? Remember, 20% lang sang energy nga nag-aagi sa diin. Just 20% ang nag-aagi sa State of Hormuz. What about the 80%? Di nagalalin. Hindi ba? Meaning nagahalin sila sa lain-lain man nga mga lugar. Amen? Di ba? Russia, iban pa, Venezuela, iban pa, kagdiin pa nga mga lugar nga ginalinan sa oil. It's 20% of the world's needs. The other 80. Okay? Ang problema, according to the Energy Secretary, the former Secretary sa aton Energy, gin-interview sang CNN. You know what's the problem? The cost.
the cost of oil. Okay? Amo na problema. And so, kung ang aton nga energy, ang aton nga oil, sunod sa atong presidente, hasta lang sa June. Amo lang na. What will happen next after June? Okay? Ano ang domino effect? May mga companies now, kakinahanglan 3 na lang kadlaw trabaho to reduce sang energy consumption. Ang mga malls, kinahanglan lipoton na lang ang pag-abre. Okay? What will happen next? Fertilizer. Pila na yan ang bilis ang isa kasako nga abono. Kaya nga aton nga farmers nagadepend lang sa abono. May mga alternative kita mga utod, but we are not ready. That's the problem. Amo niya ang problema ta. Ang Pilipino hindi ready to face a crisis like this. Nagasala-sala kita. Salamat kay may gas pa kita sa Malampaya. No na? Kag according to the President, ang ika-third well, ma-operate na. Praise the Lord. At least makabulig sa aton energy. Madamo makita alternative mga utod sa Ginoo. We can go to organic farming. Kag ano pa, we have biogas, whatever. The point is, we are not prepared. Amo nang problema ta. No? That's the greatest problem we have sa atong country. Why? Because of corruption, kag ano pa. Okay? Wala ginbutang sa insakto ang atong kwarta. And that's a fact. And it will affect us, mga utod sa Ginoo. Okay? Prices will jack up. Amo nang senaryo nga makita mo. Amo nang senaryo nga makita mo. But you see what the Bible is saying? Don't worry about these things. Ang basa pulong sa Ginoo. This is our confident hope. Amo na ang aton nga sigurado nga paglaom in Matthew chapter 6 that the Bible says sa niya, God will give you everything you need. Ihatag sa Ginoo ang tanan nga kinahanglanon ta. Okay? Pagkaon, God will provide sa aton pagkaon. Anong kaunon ta? Simpre bugas. Ikaw lang na bugas. Kamote, balinghoy, saging. Ayaw kita yung Pilipino. I think ang pinaka-problema if you are living in Manila and other major cities, wala crops. Di ka ngay sa province that we can do something. And so God, Paul said, rejoicing in hope. Rejoice in our confident hope. The second hope nga sigurado gid mga utod is this. This is our hope that we will grow and we will be transformed on a daily basis. That's our hope. Nga kita nga mga Kristohanon, we will grow and we will be transformed. 2 Corinthians 3:12 to 18, since this new way gives us confidence, we can be very bold. We are not like Moses, who put a veil over his face so the people of Israel would not see the glory. Hindi kita kaangay kay Moises sa may Mount Sinai nga gintabunan niya ang iyang mata para hindi niya makita. O nagtalikod siya para hindi makita. And also the people of Israel. Gintabunan ni Moises ang iyang guya so that the people will not see the glory. But the people's minds were hardened. And to this day, wherever the old covenant is being read, the same veil covers their minds so they cannot understand the truth. Amo nang kasubo sa panahon sa mga Israelites. Nga ara na nag-manifest ang Ginoo sa ila, but their minds were hardened. And this veil can be removed only by believing in Christ. And so this is what we are today. Yes, even today, when they read Moses' writings, their hearts were covered with their veil and they do not understand. But whenever someone turns to the Lord, kung magpalapit ka sa Ginoo, the veil is taken away. For the Lord is the Spirit,
And wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. And so ano kakatabo? So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Amen? Doon ka namin, sa aton nga panahon mga utod sa Ginoo. That every time we read the Word, every time we meditate, every time nga nagapangamuyo kita, every time nga naga-istorya kita sa Ginoo, the Holy Spirit nagabag-o sa aton. The Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Kabalo ko ng struggle ni Paul, the same true with my struggle. The same true with your struggle. Anong struggle ni Paul? As long as we live, we struggle with sin. Amen? On a daily basis. Wala sing adlaw nga nagbugtaw ka nga wala ka struggle sa sala. Okay? That's why Paul said, daw ano ako nga makaluluoy nga klase tao. Oh, how wretched man that I am. Who can deliver me from this body of death? Sino makakuha sa akong diri sa struggle ko? You know what is our hope? Sa mga times nga you fail, sa mga times nga you struggle, sa mga times nga nangin failure ka, nangin victim ka sa temptation, sa mga times nga nangin victim ka sa sala, and you struggle because you are guilty before the Lord, ano nga ba ni Paul? Go back to the Word. Back to the Word. Why? Because it's a daily hope that when we go back to the Word, the Lord will help us grow and be transformed into His image. Amen? Kalaway sa batasan ko. Di ba? Ma-realize mo lang na Ma-realize na mga utod. Ang kalaway sa batasan ta, ma-realize ta. When we come to the Lord, the Holy Spirit will work in us and He makes us more and more like the Lord Jesus Christ. Okay? God will provide our needs. Excuse me. We will grow, the Bible says. And Romans 8:28. Look at this one. This is our hope. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Amen? Amo niyang paglaom mga tod-tod sa Kristohanon. Our paglaom is, God is restoring us and He is working nga ngaya purpose ma-fulfill sa aton nga kabuhi. Amen? All things work together for good. Diba? So whatever may happen, it will work for good. Okay? Amo lang lang kanami sa Kristohanon. This is our confident hope. That's why masaling ka, ano ning kakatabo? Okay lang, it will work for good. Amen? It will work for good. All things work together for good. Wala krudo, malakat ta, wala gasolina, malakat man ta, whatever may happen, marasyon man ayhan ng energy. Okay? But this will always work for good. We've gone through the pandemic, mga utod. Amen? We went through the pandemic. Diba? And we know that all things work together for good. Diba? And so today, whatever may happen, rejoice in your confident hope. And that is a daily hope nga ginahatag sa Ginoo sa aton, nga which is true. And there is also the eternal hope. Ang nami pagidya sa Kristohanon, amo niyo, mga utod, nga this world is not our home. Amo nang pinakamanami sa Kristohanon Amo nang pinakamanami sa aton. That's why Paul writing to the Romans, persecuted,
nga mga Kristohanon, kung sa diin sila makadto, ano ka kalatabo sa ila? Just imagine mo lang, gina-persecute ka. But Paul said, rejoice in your confident hope. The first confident hope, eternal hope that we have is the resurrection and new life. Sili ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang mapatay, mabanhaw. Amen? Ano pang ato na be? Ano pang lauman ta? Sa sining kalibutan, wala kalilauman. Hope of our resurrection to eternal life. That we will be free from sin and suffering and death itself. Mga utod. Hilwayon kita sa Ginoo sa ano? Sa sala. Hilwayon kita sa suffering. Hilwayon kita sa kamatayon. Okay? 1 Corinthians 15, 20 to 22. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest of all who have died. So you see, just as death came into the world through a man, now the resurrection from the dead has begun through another man. Just as everyone dies because we all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will be given new life. Wow, ano? And so, ano matabo, abe? Mapatay ka. You have eternal hope. The hope of resurrection and new life. Amen? Though he die, he will live again. Another eternal hope, nga pinakanami, pagid mga utod, amo nang pinakanami, gitsutunan that we will live with God. Amen, di ba? Amo nang pinakanami nga hope. Ang paglaom nga magakabuhi kita upod sa Ginoo. Sa diin, Revelations 21, 1 to 4. Then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had disappeared, and the sea was also gone. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, like a bride beautifully dressed for her husband. I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among his people. He will live with them, and they will be his people. God himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. Wow. Di ma-discourage ka kung why krudo. Di ba? Mga utod. Amen? Ano na matabo? Looking for that blessed hope. The glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Looking for rapture. Amen? Excited man ka mo mga utod? Excited na ka mo rapture? I was meditating kaina, and I found out, siling sang isa ka preacher, the second coming of Christ is mentioned 1,845 times in the Old Testament and 318 times in the New Testament. 27 books out of 39 in the Old Testament, 17 books out of 27 in the New Testament. Grabe nga promisa sa Ginoo. I will come again. Sa San Opa, siling ni Christ, you have not known the hour, the day or the hour that the Lord will come. Watch and pray. When you hear these things, listen. When you hear these things, what are these things?
and you will hear of wars and rumors of wars, famine and pestilence, and earthquakes in diverse places. This is not the end yet. Sila ni Jesus Christ. Okay? Brethren, the Lord, you know what? Kung mag-analyze ka bala, kaginatanaw ko man, have you heard about the Agenda 2030? Ano? That's the UN Agenda 2030. It's all about energy conservation, manaming agenda. Okay? Manaming agenda. On the other hand, mga utod, there is also a plan. Is a plan, ano? Depopulate the earth. Because kung tayo na lang ang population, mas manami ang pangabuhi. Depopulation. It's satanic, actually. Why? Because God said, go and replenish the earth. Kita mo sa Satanas siya, baliskad gaya plano. Ang plano, depopulate. Mga utod, it takes a lot of study and discernment. But it seems that the world is going into this way. Okay? Sabihin nila, we lock the world in COVID-19. We lock the world in COVID-19 by one virus. We lock the world. Subong ang plano, lock the world by energy. And we will go through digital currency. That's the plan. Digital currency. Ano? Everything. Okay? And that's how they will control the economy. That's according to the plan. And so, you start with oil. Okay? And now, pwede na nila kaptamambalan. Ang imo gasolina, amo lang ni. Okay? They can lock the world nga hindi ikaw pagpabiyahihon. Ground tanan nga planes. Okay? Ano lang gamitin mo? Barko. Diba? Subong aeroplano ta, perte ka mahal ang ticket. Ang option mo, barko. Barko ka. Kaya nga man, ang fuel sang plane, halin pa sa Amerika. Just imagine, na makuha sa oil ka magbalik. Okay? Ang fuel. Brethren, the Lord, it seems there is that big plan for Agenda 2030, and if that plan will progress, and it seems it's progressing, makita mo how they operate sa aton economy. Okay? What's in my mind? In the last days, perilous times will come. Men shall be lovers of themselves. Diba? Greedy, disobedient to parents. Okay? They love the pleasures of the world more than they love God. And the love of many will wax cold. The love of Christians will wax cold. Brethren, the Lord, what these things are saying to us, Jesus is coming soon. Okay? In that Agenda 2030, one government, one economy, one currency, and one religion. Sasan o matabo na according to the Word of God. When it will happen during the tribulation period. When Antichrist will reign, control the world by 666. One world government, one world economy, one world religion. Ang hindi magpati, didbol. See, the world is preparing. If that is their evil plan, brethren, the Lord, actually, it is already in the Word of God. It will happen. It will happen. Okay? What I'm saying, what is our hope?
we will leave this world. Amo na aton paglaom. Rapture will come. Amen? Jesus Christ will come. We will have a better home in heaven. Diba? We will have a better home. Let not your heart be troubled, saling ni Jesus Christ in John 14. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Kaya kung wala, hindi ko kamo paghambalan. I will go and prepare a place for you. You know what's the word place? It came from the word topography. So it is a topography. It is a place. It is a real place, mga utod sa Ginoo. Tuod nga lugar. It's geography. Okay? And you know what? The best, the wisest, the most skillful carpenter who lived in Nazareth, the son of the carpenter, now in heaven, preparing a better home for us. Amen? He's preparing a better home. Kag sabi niya, kung matapos ko na prepare, I will come again and take you unto myself, that where I am, there you will be also. Wow! That's our blessed hope. Di ba? Mga utod sa Ginoo, sila ni John, I saw the new heaven and the new earth. Actually, heaven, nga ginapreparar ni Jesus Christ, is a transit point. Why? We will return to earth and reign with Him. And we will live with Him in Revelations 21 in the new heaven and the new earth forever and ever. Wow. That's why nga, bisan mag-inano gali, siling ni Paul, rejoice in your confident hope. Amen. Bisan mag-inano, ang Kristohano niya, we have the brightest future. Amen? We have the brightest future. Okay? You know what will your hope will bring to you? Anong epekto if you are rejoicing in your confident hope? Kung ano magkalatabo, sini Pablo, you must be patient in trouble. Okay? Your hope will produce patience. Amen? Mangin mapasinsyahon ka in trouble. Dan tabla lang patience. Amo ng picture sang patience. You have to endure actively and steadfastly in serious troubles. Grabe, no? You have to endure actively. Okay? You have to endure steadfastly kung ano man lang nga mga trouble ang mag-aabot sa aton. Mga utod, kung Kristohanon kita, kay bangod nga may paglaom kita, wala kita ga-rebelde sa Ginoo, o kung iakusar ta ang Diyos sa tion sa mga pagtilaw sa kabuhita. Amen, di ba? Wala kita gapamangkot sa Ginoo nga, Lord, nga ginamo mo kunyaw. Do hindi man kuya wording nga mo ni. Di ba? Ano gibala sala ko, Lord? Nga ginamo mo ko ni? You're a Christian. Amen? Siling sa isa kambahanon, nga develop ni, compose, the words were spoken by Charles Haddon Spurgeon, and it was put into a song by Bobby Mason in 2001. This is a very common song. This is the lyrics. And chorus lang nga kung inkwa. Sing niya, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, touch His heart. Amen? God is too wise to be mistaken. Mga utod sa Ginoo, wala sa New Testament nga maging promesa ang Ginoo nga manginhilway kita sa kabudlayan. Never in the New Testament. That we will be free from troubles. Wala naging promesa ni Jesus Christ sa aton.
Kundi trouble is a normal situation in life. Kung may trouble ka, normal ka. Okay? Kaglain-lain yung mga trouble ang nag-aabot sa aton. Di ba la? May mga trouble nga yan mentally, you're mentally troubled. Ayan, you are emotionally troubled. Di ba? You are physically troubled. Di ba? O kung you are socially troubled, subong grabe mga utod, ang social trouble sa kabataan, gid, ang bullying. Amo ginasubong ang trouble sa mga kabataan, bullying. Ano? Ginabully sa social media. Ginabully sa mga classmates nila. May ara nga ginashare si Misakon nga ginbuligan sang wish ko lang. Sa report, may estudyante nga ginabully sa mga classmate niya, ginabully pa sa sang maestraya, hindi nakagwantang estudyante, ano ginimo ya? Nagdalagan, naglumpat sa eskulahan, napatay. Bangod sang pagbully, ginabully. Suicide ang bata, hindi gwanta. Suicide ang bata. Okay? You know what Jesus Christ said? Before He left for heaven, ginambala niya mga disciples. Anong hambal sa mga disciples? I have told you all this so that you may have peace in me. Have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. Amen? Ang mga ginambal ni Jesus Christ yung mga apostles, you will have many trials. You will have many sorrows. In fact, Paul, when the Lord called Saul, sa gintawag sa Ginoo sa way to Damascus, anong ginambal sa Ginoo sa kay Barnabas? Go to him. He is a chosen vessel. And I will show him how he will suffer for me. Grabe, ano? Kung nabalaan na ni Pablo, abi ko nabalaan ni Pablo na, mga utod, we are not free from trials and sorrows. Okay? Hindi kita hilway sa trials and sorrows. Isa sa mga eksperyensya ni Paul, in Acts 14:22, ini natabo bangod nga nagwali sila sa pulong sang Ginoo. Kag sa nagawali sila, madamo ang naglaluwas. Kag ang ginhambal. Then some Jews, may mga Hudiyo, arrived from Antioch and Iconium and won the crowds to their side. Sabi, may riot. They stoned Paul and dragged him out of town. Ginbato si Pablo. Gingguyod pagwa sa may banwa, thinking he was dead. Ay, grabe ang experience ni Paul. Di ba? Grabe ang experience ni Paul. But as the believers gathered around him, he got up and went back into the town. The next day, he left with Barnabas for Derbe. Ay, terrible mga utod. Ba? Verse 21. After preaching the good news in Derbe and making many disciples, Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia, where they strengthened the believers. They encouraged them to continue in the faith, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Doesn't mean if you don't suffer, you will not enter. No. Prong hambal bala sa hambahanon, hindi kay mahapos ang alagyan pakadto sa langit. Okay? They will suffer many hardships. 1 Thessalonians chapter 3 verse 4. Sini Paul, even while we were with you, we warned you that troubles would soon come. And they did, as you will know. Grabe, no? Troubles should soon come. Romans 8:35 to 39. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep.
No, despite all these things, sila ni Paul, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Amen? May mga troubles, but we will overcome, si Apostol Pablo. And I am convinced that nothing can separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Amen? Mga utod, ari ginambal ni Paul. You will experience death. You will experience worries, fears. You will experience the power of hell. But nothing can separate us from the love of God. Amen? See? O, do ano kataho mga utod, ang paglaom. Diba? And that hope will give us patience. Patience in trouble. Oh. Tagaan ito sang Ginoo sang pag-antos, sang pagbatas sa mga trouble nga baabot sa kabuhi. Okay? So we cannot run away from trouble. We will go through trouble, mga utod sa Ginoo. Hindi kita malagyo kay way matakantuan. Amen, di ba? Kundi we will go through troubles by the grace of God. And so somebody said sa linya, patience is not the ability to wait. Patience is to become no matter what happens. Oh, ang pasensya ko, no, it will, sa linya, to become no matter what happens. Constantly take action to turn it to positive growth opportunities. And have faith to believe that it will all work out in the end while you are waiting. Amo nang inambal ni Roy Bennett. Namin, no? Diba? Amo nang patience, mga utod. Become, kalmado ka, bisan lumatabo. Okay? Take it positive. No? Kung ano man yung kabudlayan, think positively. Anong mahimo, anong pwede, anong produkto nga pwede makuman. Okay? And so you have, sini Paul, rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and lastly, sini Paul, keep on praying. Amen, di ba? Keep on praying. Wow, di ba? Persevere in prayer. Okay? Persevere in prayer. Troubles and more passion and determination to our prayers. Troubles add more passion. Troubles makes our hope more real and our prayers more intense. Troubles makes us grow and strengthen our convictions. Pray, pray, and pray. Sila ni Soren Kierkegaard, a man prayed, and at first he thought prayer was talking. Abi ako nung prayer is talking. But when he became more and more quiet until in the end, he realized that prayer is listening. Interesting that the same letters, tuod man no? Tuod gali. The same letters that mark the word silent also, or that make the word silent, also make the word listen. Ay, tuod man gali no? Ay, nakita ko man nabla. Para riyo man lang gali ng letters sa silent kag sa listen. Ano? Para riyo man lang sila, no? Diba? Para riyo lang ang letters, mga utod. Okay? And so sometimes prayer to be silent and also to listen.
Amen? No? Colossians chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer. Devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Pray in the Spirit, sila ni Paul sa Ephesians, at all times and on every occasion. On every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Amen? Sa mga times nga mo ni mga utod, this is the best time for us to pray. Diba? Daniel chapter 6 verse 10, anong prayer life ni Daniel? But when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room with its windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. What's the law? Anong law? The law says, ang bisan sino man nga magpangamuyo sa Diyos nga hindi Diyos sang Babylon, King Darius, ipakaon sa sa layon. Ginsaynan gid sang king. Kag pagkabalo ni Daniel nga nasaynan ng law, anong ginimo niya? He was in trouble, of course. Di ba? Challenge ang iyang faith. Anong ginimo niya? Nagpauli siya kag nagluhod. Ang mga windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. In trouble, he prayed. It doesn't mean he was out of trouble, mga utod. Kay bangod nang amuyo siya, doesn't mean nga wala gin-implement ang law sa iya. Gin-implement gid ang law. Ginhaboy gid siya sa lion's den. Ano ginimo sang Ginoo sa iya? God save him. Amen? Diba? Amo niyang challenge ni Paul. Pray. Keep on praying. David prayed. Hambal ni David, wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Why? Ang experience ni Isaiah 40 verse 31, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Amen? And so mga utod sa Ginoo, challenging times, yes. But I believe this is the best time that God will give us opportunity to be useful for Him. Di ba? Amo niyang the best nga time nga tagaan kita sa Ginoo sang opportunity nga mangin mapuslanon pagit kita para sa iya. How to do that? Okay? Paano na to naimon? What we will say, our response in any situation greatly affects our usefulness for God. Kung ano man ang aton nga response sa ano mga situation sa kabuhita, mag-aapekto sa aton pagka mapupuslanon sa Ginoo. And so our response must be hope. Rejoice in hope. Our response must be patient in troubles. Our response must be pray without ceasing. Amen? Because those who wait on the Lord, no matter what will happen, those who wait in the Lord will renew their strength. Those who wait in the Lord will walk and not faint. Amen? No? So kabayang Ginoo magpakamayo sa aton mga utod. Whatever may happen, let's keep on rejoicing. Let's keep on being patient. And let's keep on praying for His glory. Thank you, Ginoo, sa imo pulong, sa siningaga, Lord. We are facing the reality sa ginhambal nimo sa imo pulong. Kag Ginoo, we know nga ginapreparar mo kami for the best.
Because we know, Lord, that Jesus is coming soon. Ang amon pangamuyo tani, Lord, nga hindi kami magbugnaw. Amon pangamuyo, Ginoo, nga pangitaon pagid namon ng imo ginarian. Magkabuhi pagid kami, Ginoo, nga matarong sa imo atubangan. Kay we know nga ikaw ang source sang tanan-tanan. Ikaw ang amon Jehovah Jireh, our provider. Naghambal ikaw, Ginoo, Lord, nga kung mapakaon mo mga pispis, masubra pa kami sa ila. We are precious more than they. Ay mo ginambal, Lord, you will supply all our needs. Ginoo, salamat gid sa imo pagpabakod sa amos ni nga aga. Ano man gina-go through sa imo mga anak, ano man nga mga struggles ginatubang, give us wisdom as we pray and wait. Tagaan mo kami, Ginoo, sang kaalam to manage. Tagaan mo kami sang kaalam nga magkabuhi gid nga may nalamon at this present time. Help us to prepare. Kaya, Ginoo, ginapasalamatan nga gid namon sang paglaom. Hindi bunga sang amon panguna-una, kundi matuod kag sigurado nga paglaom nga ginambal nimo sa imo pulong. Sa imong tanan nga kimayaan, Lord, sa sining minsay nga amon gintunan sa sining aga. In Jesus' name, amen.